او خطا پور ترنائی دستا د حسن او پہر گل کی صفائی دستا د حسن دا بلبل چی صبح دما پزور جاڑی دغوار گویائی دستا د حسن او کلیلاو کشیرینو کا یوسفو کڑیوارو گدائی دستا د حسن یوزن یمشیدہ پتا دل برنو او جملو یشیدائی دستا د حسن او ستا پا مخ کی نور خوبان کل جل وکان حسی دیر زیبائی دستا د حسن ز محمد امین دخپل زڑگی ممنون ما او چپکی تمنائی دستا د حسن ز محمد امین دخپل زڑگی ممنون ما چپکی تمنائی دستا د حسن کائنات رنا رنا لاندس مکا پاسما پکم دم چشو پیدا محمد رسول اللہ پکم دم چشو پیدا محمد رسول اللہ کائنات رڑا رڑا لاندس مکا پاسما پکم دم چشو پیدا محمد رسول اللہ مرحبا 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 میاشو در ربیع الاول شو پیدا دا گلاب گلاب دے خاتم النبیین پسیرا بنشی بلا میاشو در ربیع الاول شو پیدا دا گلاب گل دے خاتم النبیین پسیرا بنشی بلا دے قرآن پدی گوال رسپن مخوت دوحا کم دم چی شو پیدا محمد رسول اللہ کم دم چی شو پیدا محمد رسول اللہ کائنات رنا رنا لاندس مکا پاسما کم دم چی شو پیدا محمد رسول اللہ کم دم چی شو پیدا محمد رسول اللہ شوید مرحبا ناری پا حرم کی دامکی پا فرزند عبداللہ آد بی بی آمینی شوید مرحبا ناری پا حرم کی دامکی پا فرزند عبداللہ آد بی بی آمینی پا خانہ دا عبداللہ خوشالیوی او مسکان وکم دم چشو پیدا محمد رسول اللہ وکم دم چشو پیدا محمد رسول اللہ کائنات رڑا رڑا لاندس مکا پاسما وکم دم چشو پیدا محمد رسول اللہ مرحبا 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 قیصر شلو زلزل پا توفیق دلم یزل ٹول برجنا دا کسرا را گزار شل پا یوزلا قیصر شلو زلزل پا توفیق دلم یزل ٹول برجنا دا کسرا را گزار شل پا یوزلا معجزات مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ وکم دم چی شو پیدا محمد رسول اللہ
وکم دم چې شو پیدا محمد رسول الله کائنات رڼا رڼا لاندې ځمکه پاسما وکم دم چې شو پیدا محمد رسول الله وکم دم چې شو پیدا محمد رسول